ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପରିମିତି ଅଷ୍ଟମ ଆଉ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁକି ଯେଉଁ ରମ୍ବସ୍ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ପଢ଼ିବା। ରମ୍ବସ୍ କ'ଣ, ରମ୍ବସର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କ'ଣ, ରମ୍ବସର କ୍ଷେତ୍ରଫଳଟା କେତେ କେତେ ଉପାୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତ ପିଲେ ଫାଷ୍ଟ ରମ୍ବସ୍ କ'ଣ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ରମ୍ବସ୍? ତ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କରିବା, এইভাবে পিলে গোটে চিত্র আমি কলে আর না দেলে এবিসিডি, তেমন আকু আমি রম্বস কইবা। তো আর কোন কন্ডিশন থিলে ଏହା ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜ, এই ଚତୁର୍ଭୁଜର କୋଉ କଣ୍ଡିସନ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲେ ଆମେ ତାକୁ ରମ୍ବସ କହିବା। ତ ପ୍ରଥମ କଥା, ବାହୁମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିଲେ ରମ୍ବସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ ପରସ୍ପର ସମାନ, ଅଲ୍ ସାଇଡ୍ସ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ ପରସ୍ପର ସମାନ। ଆମେ ସେଟା ଲେଖିପାରିବା ଯେ କ'ଣ ନା ଏ ବି ବାହୁ ଇଜିକାଲ ଟୁ ବିସି ବାହୁ ଇଜିକାଲ ଟୁ ସିଡି ବାହୁ ଇଜିକାଲ ଟୁ ଏଡି ବାହୁ। ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ବାହୁ ପିଲେ ପରସ୍ପର ସମାନ, ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସମାନ୍ତର। ତ ସେଟା ଲେଖିପାରିବା କ'ଣ ନା ଏ ବି ଇଜ୍ ପାରାଲାଲ ଟୁ ସିଡି ଓ ଏଡି ଇଜ୍ ପାରାଲାଲ ଟୁ ବିସି। ପିଲେ ଇଏ ହେଲା ବାହୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଥା। କୋଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ'ଣ ଅଛି? ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜର କୋଣ କ'ଣ ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ରମ୍ବସ କହିବା। ଯେ ଚତୁର୍ଭୁଜର ବା ରମ୍ବସର ବିପରୀତ କୋଣ ପରସ୍ପର ପିଲେ ସମାନ, ରମ୍ବସର ବିପରୀତ କୋଣ ପରସ୍ପର ସମାନ। ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା ଏମ୍ ଏ କୋଣ ଇଜିକାଲ ଟୁ ଏମ୍ ସି କୋଣ ଓ ଏମ୍ ବି କୋଣ ଇଜିକାଲ ଟୁ ଏମ୍ ଡି କୋଣ। ବୁଝିଗଲା ପିଲେ? ଅଲ୍ ଅପୋଜିଟ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ସ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ। ଆଉ ପିଲେ କ'ଣ ଅଛି ରମ୍ବସରେ? ଆମେ ଯଦି ତାର ଡାୟମିଟର ବା କର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାହେଲେ ରମ୍ବସର ଦୁଇଟି କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ଯଦି ଏଇ ଦୁଇଟି କର୍ଣ୍ଣକୁ ଯୋଗ କରିବା, ତାହେଲେ କର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଟା ପିଲେ ପରସ୍ପରକୁ ସମ କୋଣରେ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିବେ। ରମ୍ବସର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ କ'ଣ କରେ ନା ସମ କୋଣରେ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରେ। ପିଲେ ସମକୋଣ କ'ଣ? ଏଇଠି ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ଯୋଉ କଲା, ଏଇଠି ଯୋଉ ଆଙ୍ଗେଲ ଗୁଡ଼ାକ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଙ୍ଗେଲର ପରିମାଣ ହେଉଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ। ତ ଆମେ ଏଠୁ ଜାଣିଲେ କର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ଏସି କର୍ଣ୍ଣଟା ଇଜ୍ ପ୍ରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ଟୁ ବିଡି କର୍ଣ୍ଣ। ଏସିଟା ପିଲେ ବିଡି ଉପରେ ଲମ୍ବ। ଅର୍ଥାତ୍ 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 ଏଥିରୁ କ'ଣ ପାଇବା ନା ଆର ଏଓ ଇଜିକାଲ ଟୁ ସିଓ, ବିଓ ଇଜିକାଲ ଟୁ ଡିଓ। ଆଉ କ'ଣ ପିଲେ ନା ଏମ୍ ଏ ଓ ବି କୋଣ ଇଜିକାଲ ଟୁ ଏମ୍ ବି ଓ ସି କୋଣ ଇଜିକାଲ ଟୁ ଏମ୍ ସି ଓ ଡି କୋଣ ଇଜିକାଲ ଟୁ ଏମ୍ ଏ ଓ ଡି କୋଣ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ପିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ, ସବୁ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ ହେଲା 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ପିଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ନା ରମ୍ବସର ଏଇ କଣ୍ଡିସନ, ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଏମିତିଆ କଣ୍ଡିସନ ଥିଲେ ଆମେ ସେଇ ଚତୁର୍ଭୁଜଟାକୁ ଗୋଟେ ରମ୍ବସ ବୋଲି କହିବା। ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ରମ୍ବସର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କ'ଣ। ରମ୍ବସର ଆମେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କାହାକୁ କେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ପିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଆମେ ଏଠି କରିବା, ଡାଇଗ୍ରାମ। ଏହା ଏକ ପିଲେ ଦେଖ ରମ୍ବସ। ଏଇ ରମ୍ବସର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପିଲେ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କହିଲେ ଏଇ ଭିତରେ ଯୋଉ ଜାଗାତିକ ରହିଲା, ଏଇ ଭିତର ଜାଗାକୁ ରମ୍ବସର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପିଲେ ରମ୍ବସର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବାହୁ ବା ରମ୍ବସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ ସମାନ, ତ ସମାନ ବାହୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବା ରମ୍ବସଟା ଯାହା ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଭୂମି। ଭୂମିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦତ୍ତ ଥାଏ, ଏଇଟା ମନେକର ଉଚ୍ଚତା ହେଇଥାଏ, ଏମ୍ ଏଇଠି ଦେଇଥିବା। ଯଦି ଆମକୁ ରମ୍ବସର ଭୂମିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ଉଚ୍ଚତା ଦତ୍ତ ଥାଏ, ତେବେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେମିତି ବାହାରିବ ନା ଭୂମିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା, ଭୂମିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା ବର୍ଗ ଏକକ। এই ভূমির দৈর্ঘ্য যেତିକି ଦେଇଥିବ ଆଉ ଉଚ୍ଚତା ଯେତିକି ଦେଇଥିବ, ଆମେ ଭୂମିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସହିତ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଯଦି ଗୁଣିଦେବା, ଗୁଣଫଳ ଯେତିକି ହେଲା
सेतिकी वर्ग एकक वर्ग सेमी हो कि मीटर हो सेटा हला रंबसर पिले क्षेत्रफल जदि रंबसर गोटे समान बाहु बा भूमि बा उच्चता देइथिले एई भली भाबे क्षेत्रफल निर्णय करी हबो जदि पिले हमकु क्षेत्रफल देइछि एवं भूमिर दैर्घ्य देइछि कहिछि उच्चताटा केमिति बाहारिबो ताले उच्चता बाहारिया सूत्र पिले कोन उच्चता इज इक्वल टू क्षेत्रफल क्षेत्रफल सहित पिले भूमिर दैर्घ्यटा कोन हेइछि उच्चता सहित गुणा हेइतला तेनु एपटे आसी हरा हेइजो क्षेत्रफल बाय भूमिर दैर्घ्य सेही भली पिले भूमिर दैर्घ्य केमिति बाहारिबो भूमिर दैर्घ्य तो क्षेत्रफल विभक्त उच्चता से गुणा होता एपटे उच्चता हरा गला भूमिर दैर्घ्य इंटू उच्चता ये पिले रंबसर क्षेत्रफल उच्चता आ भूमिर दैर्घ्य ये भाव बाहर आम बाहर करवा रंबसर परिसीमा रंबसर परिसीमा कौन परिसीमा पिले कहले कौन बुझ ना यही चारिटा जाक बाहुर जोगफल होची पिले रंबसर परिसीमा टोटाली बाउंडरी लाइन को सब जदि आम मिसई देबा तार मिश्रण फल होची परिसीमा तो रंबसर आम जानिचे डेफिनेशन अनुसार रंबसर प्रत्येक बाहु परस्पर समान तेणु परिसीमा कहले सब बाहुर मिश्रण फल जदि गोटे बाहु को मुई धरे ये भी ये तेणु परिसीमा होची 4 इंटू ए बा 4 इंटू समान बाहु इले ये हला रंबसर परिसीमा सूत्र एतिकी एकक आम लिखिदेबा जहाँ देइथो सेमी की मीटर जहाँ देइथो ये हला पिले कोन ना रंबसर आमको बाहु देदेले परिसीमा बाहर कर परिया एबे आमे रंबसर जदि गोटे कर्ण देइथो गोटे रंबसर गोटे कर्ण दैर्घ्य आमको देइछि आमे केमिति क्षेत्रफल बाहर करबा ए बी सी डी एई रंबसर गोटे कर्ण दैर्घ्य देइछि आमे क्षेत्रफल केमिति बाहर करबा तो रंबसर क्षेत्रफल सूत्र कोन हबो एठी ना एठी आमे जतो कर्ण को जोग कले दीटा त्रिभुज हो गेला तेणु दीटा त्रिभुज हेले क्षेत्रफल कौन हम ना 2 इंटू जे कोनोसी त्रिभुजर क्षेत्रफल ये बिले गोटे सूत्र रे हम एमिति क्षेत्रफल बाहर कर दिया तापर हम केमिति बाहर करबा रंबसर गोटे कर्ण देइतले क्षेत्रफल एमिति बाहरिबो 2 इंटू जे कोनोसी त्रिभुजर क्षेत्रफल कारण ए बाहुटा ए बाहु सहित समान ए बाहुटा ए बाहु सहित समान तेणु दीटा जो त्रिभुज हैला दीटा त्रिभुजर क्षेत्रफल समान आसीबो तेणु रंबसर क्षेत्रफल है 2 इंटू जेकोसी त्रिभुजर क्षेत्रफल पिले आमर जदि रंबसर दीटा कर्ण देइथिबो ताले आमे केमिति क्षेत्रफल बाहर करिया रंबसर जुड़े कर्ण देइथिबो आमे केमिति क्षेत्रफल निर्णय करिया पिले रंबसर दीटा कर्ण जदि देइथिबो आमर क्षेत्रफल बाहरिया सूत्र होउची कोन एटा रंबस ए बी सी डी दीटा कर्ण देइची एसी आ बी डी पिले मने कर रंबसर प्रथम कर्ण D1 हो वो द्वितीय कर्णटा D2 हो ताले रंबसर कर्ण दीटा जदि D1 D2 हैला ताले रंबसर कर्ण दीटा देइथले क्षेत्रफल केमिति बाहरिबो पिले रंबसर दीटा कर्णर दैर्घ्य देइथिबो आमे क्षेत्रफल केमिति बाहर करिबा हाफ इंटू कर्ण द्वयर गुणफल D1 इंटू D2 हाफ इंटू कर्ण द्वयर गुणफल एतिकी वर्ग एकक बुझिला पिले तापर रंबसर जदि कर्ण दीटा हमको देइछि आमे क्षेत्रफल तो बाहर कले कर्ण दीटा देइथले बाहु केमिति बाहरिबो कर्ण जदि दत्त थिबो बाहु बाहरिया सूत्र कोन बाहु हला पिले कोन प्रथम कर्ण बाय 2 रो होल स्क्वायर जिक्त द्वितीय कर्ण बाय 2 रो होल स्क्वायर पिले ये हला रंबसर बाहु बाहरिया सूत्र आरो रूट ओवर हम देइदबा रंबसर बाहु बाहरिया सूत्र कोन पिले प्रथम कर्ण बाय 2 रो होल स्क्वायर युक्त द्वितीय कर्ण बाय 2 रो होल स्क्वायर रो वर्ग मूल एटा हला रंबसर बाहु आ लास्ट सूत्र हला पिले जदि गोटे रंबसर जदि तार जेकोसी गोटे कर्ण जदि तार बाहु सहित समान होता जदि गोटे कर्ण ताले बाहु सहित समान होइथिबो तार आर कर्णटा केमिति बाहरिबो द्वितीय कर्णटा कोन पिले आमे जानिबा ना रंबसर जदि गोटे कर्ण ताहार बाहु सह समान हुए तेबे अन्य
କର୍ଣ୍ଣଟି। ଅନ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣଟି ବାହାରିବା ସୂତ୍ର ପିଲେ କ'ଣ? √3 ଗୁଣନ ପ୍ରଥମ କର୍ଣ୍ଣ। ପିଲେ √3 କୁ ପ୍ରଥମ କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯାହା ବାହାରିଥିବ √3 ସହିତ ତାକୁ ଗୁଣିଦେଲେ ଗୁଣଫଳ ଯାହା ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ଣ୍ଣଟା ବାହାରିଯିବ। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ? ଇଏ ହେଲା ଆମର ରମ୍ବସର ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍। ତେଣୁ ଆମେ ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସ୍ରେ ଏଇ ରମ୍ବସର ଅଷ୍ଟମ ଆଉ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅନୁଶୀଳନୀରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। କେମିତି